Kitab Minuman. Bab firman Allah, sesungguhnya minuman khamr, judi. صحيح البخاري 5147. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. Sahih Bukhari 5147 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminum khamr di dunia dan tidak bertobat, maka akan diharamkan baginya di akhirat kelak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Minuman. Bab firman Allah, sesungguhnya minuman khamr, judi. صحيح البخاري 5148. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطر ولو أخذت الخمر غت أمتك. تابعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري. Sahih Bukhari 5148 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyib bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada malam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diisrakan, yaitu ketika sampai di Ilya, dihidangkan ke hadapan beliau 2 gelas yang berisikan susu dan berisikan khamr. Lalu aku melihat keduanya dan mengambil gelas yang berisi susu, maka Jibril berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk kepada fitrah, seandainya engkau memilih khamr maka umatmu akan tersesat. Riwayat ini juga diperkuat oleh riwayat Mamar, Ibnu Al-Had, dan Uthman bin Umar serta Az-Zubaydi dari Az-Zuhri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Minuman. Bab firman Allah, sesungguhnya minuman khamr, judi. صحيح البخاري 5149. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيمهن رجل واحد. Sahih Bukhari 5149 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisham telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar suatu hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menyampaikan hadis tersebut kepada kalian selain kepadaku. Beliau bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kebodohan merajalela, sedikitnya ilmu, perzinahan merajalela, diminumnya minuman keras, sedikitnya jumlah laki-laki sementara jumlah wanita semakin banyak, bahkan 50 wanita yang ditanggung 1 orang laki-laki. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Minuman. Bab firman Allah, sesungguhnya minuman khamr, judi. صحيح البخاري 5150.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المصيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني الحلملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهب ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. Sahih Bukhari 5150 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sholih telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata, saya mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Musayyab keduanya berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Tidak pula seseorang itu minum homer ketika sedang minum homer ia dalam keadaan mukmin. Dan tidak pula seseorang itu mencuri ketika sedang mencuri ia dalam keadaan mukmin. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku pula Abdul Malik bin Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham bahwa Abu Bakr pernah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah. Lalu dia berkata, Abu Bakar menambahkan dalam hadis tersebut dengan redaksi, dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain yang karenanya orang-orang memandangnya sebagai orang yang terpandang, ketika dia merampas harta tersebut dalam keadaan mukmin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab khamr dari kurma. صحيح البخاري 5151. حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. Sahih Bukhari 5151 telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Sobah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabi telah menceritakan kepada kami Malik yaitu Ibnu Migwal dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ketika homer diharamkan, maka tidak didapati sedikit pun jenis minuman keras di Madinah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab khamr dari kurma. صحيح البخاري 5152. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب الحربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعام خمرنا البسر والتمر. Sahih Bukhari 5152 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abu Syihab Abdurrabi bin Nafi dari Yunus dari Tsabit al-Bunani dari Anas dia berkata, homer telah diharamkan atas kami, ketika hal itu diharamkan maka kami tidak mendapati jenis homer dari perasan anggur di Madinah kecuali hanya sedikit. Ketika itu kebanyakan homer kami terbuat dari perasan busr, kurma yang masih muda, dan tamr, kurma kering. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab khamr dari kurma. صحيح البخاري 5153.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي حيان حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. Sahih Bukhari 5153 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami, Amir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata, "Amma ba'du, keharaman khamr telah turun, yaitu yang terbuat dari 5 jenis, anggur, kurma kering, madu, biji gandum dan tepung. Sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal sehat." Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab turunnya pengharaman khamr. صحيح البخاري 5154. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهى وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. Sahih Bukhari 5154 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menuangkan minuman dari fadlih, minuman keras dari perasan kurma muda, dan tamr, minuman keras dari perasan kurma kering, kepada Abu Ubaidah, Abu Talhah, Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba seseorang datang sambil berkata, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Lantas Abu Talhah berkata, wahai Anas, bangunlah dan tumpahkanlah. Maka aku pun menumpahkan khamr tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab turunnya pengharaman khamr. صحيح البخاري 5155. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنسا قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: اكفؤها، فاكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ. Sahih Bukhari 5155 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari ayahnya, dia berkata, saya mendengar Anas berkata, aku pernah menjadi pelayan yang bertugas menuangkan minuman kepada paman-pamanku di suatu tempat, sementara diriku adalah yang paling muda di antara mereka. Ketika itu aku menuangkan fadlih, minuman keras dari perasan kurma muda. Tiba-tiba ada yang berkata, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Lantas mereka berkata, tumpahkanlah, maka aku pun menumpahkannya. Aku bertanya kepada Anas, apakah yang mereka minum waktu itu? Dia menjawab, yaitu rutab, minuman keras dari perasan kurma basah, dan busr, minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil. Abu Bakar bin Anas berkata, seperti itulah khamr mereka, sementara Anas tidak mengingkarinya. Dan sebagian sahabatku juga pernah menceritakan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, seperti itulah khamr mereka waktu itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab turunnya pengharaman khamr. صحيح البخاري 5156.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي يحدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر. Sahih Bukhari 5156 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami telah menceritakan kepada kami Yusuf Abu Ma'syar al-Baradiyah berkata, saya mendengar Sa'id bin Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Bakr bin Abdullah bahwa Anas bin Malik telah menceritakan kepada mereka bahwa Homer telah diharamkan. Ketika itu Homer terbuat dari busr, minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil, dan tamr, minuman keras dari perasan kurma kering. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab khamr dari madu. صحيح البخاري 5157. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. Sahih Bukhari 5157 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai biti, minuman keras yang terbuat dari madu, lalu beliau bersabda, setiap minuman yang dapat memabukkan hukumnya haram. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab khamr dari madu. صحيح البخاري 5158. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. Sahih Bukhari 5158 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang biti yaitu minuman keras yang terbuat dari perasan madu dan sebagai minuman yang banyak dikonsumsi oleh penduduk Yaman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab khamr dari madu. صحيح البخاري 5159. وعن الزهري قال حدثني نس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفت وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. Sahih Bukhari 5159 telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dia berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membuat perasan dalam duba, tempat minum dari labu yang dibuang isinya dan digunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur, dan muzafat, tempat minum yang dipolesi dengan ter. Sementara riwayat Abu Hurairah melengkapinya dengan hantam, tempat minum yang terbuat dari tanah liat, rambut dan darah, dan nakir, tempat minum yang terbuat dari pohon atau kayu yang dilubangi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab penjelasan bahwa khamr adalah sesuatu yang merubah akal. صحيح البخاري 5160.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من 5 أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل، و3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهد الجد والكلال وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. Sahih Bukhari 5160 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Rajak telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan At-Taimi dari Asy-Syabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Katanya, sesungguhnya telah ditetapkan keharaman homer, yaitu dari 5 jenis: perasan, anggur, tamr, minuman dari perasan kurma kering, biji gandum, tepung dan madu. Sedangkan homer adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal sehat, dan 3 perkara yang aku berharap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal: hak waris, seorang kakek, al-kalalah, dan pintu-pintu riba. Asy-Syabi berkata, aku berkata, wahai Abu Amru, bagaimana dengan perasan nabiz yang terbuat dari biji padi? Ibnu Umar menjawab, itu belum pernah ada di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, atau ia mengatakan, di masa Umar. Hajjaj menyebutkan dari Hamad dari Abu Hayyan, anggur sama dengan kismis. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab penjelasan bahwa homer adalah sesuatu yang merubah akal. صحيح البخاري 5161. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر يصنع من 5: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا الحرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا الحرحمن بن غنمي الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارح لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون أرجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قرد وخنازير إلى يوم القيامة. Sahih Bukhari 5161 telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As-Safar dari Asy-Syabi dari Ibnu Umar dari Umar. Dia berkata, khamr itu terbuat dari 5 jenis, yaitu dari kismis, tamr, kurma kering, hintah, biji gandum, tepung, dan perasan, madu. Bab apa-apa yang datang seputar orang yang menghalalkan homer dan menamakannya dengan selain namanya. Dan berkata Hisham bin Ammar telah menceritakan kepada kami Sodakoh bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepada kami Atiyah bin Qais al-Kilabi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Gan al-Asy'ari. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari. Dia berkata, demi Allah dia tidak mendustaiku bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina,
sutera, homer, alat musik, al-ma'azif. Dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi, lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Pada malam harinya Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab membuat nabis dalam wadah-wadah. صحيح البخاري 5162. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. Sahih Bukhari 5162 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Yakub bin Abdurrahman dari Abu Hazim, dia berkata, saya mendengar Sahal berkata, Abu Usaid As-Saidi datang dan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat pelaminannya, sementara istri Abu Usaid membantu mereka pada hari ketika dia menjadi pengantin. Sahal berkata, apakah kalian mengetahui apa yang aku tuangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku tuangkan kepada beliau minuman dari rendaman kurma semalam dalam kuali. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab keringanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal wadah. صحيح البخاري 5163. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن، وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا حدثنا الحله بن محمد حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. Sahih Bukhari 5163 telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Az-Zubairi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Salim dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat tempat minum dari kulit, maka orang-orang Ansor berkata, padahal kami harus memakainya. Beliau bersabda, kalau begitu tidak mengapa. Khalifah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Salim bin Abu Al-Ja'ad, dari Jabir seperti ini, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan juga seperti ini, dia mengatakan, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari membuat beberapa jenis tempat minum. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab keringanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal wadah. صحيح البخاري 5164. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت. Sahih Bukhari 5164
telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Abu Muslim al-Ahwal dari Mujahid dari Abu Iyad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang beberapa jenis tempat air minum, lantas ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau begitu orang-orang akan kesulitan mendapatkan tempat air minum. Maka beliau memberi keringanan pada aljar, tempat air minum yang terbuat dari tembikar, selain muzafat, tempat air minum yang dipolesi dengan ter. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab keringanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal wadah. صحيح البخاري 5165. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن صويد عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. Sahih Bukhari 5165 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Sufyan telah menceritakan kepadaku, Sulaiman dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Harits bin Suwaid dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang duba, tempat minum dari labu yang dibuang isinya dan digunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur, dan muzafat, tempat minum yang dipolesi dengan ter. Telah menceritakan kepada kami, Uthman telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Al-A'mash seperti ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab keringanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal wadah. صحيح البخاري 5166. حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. Sahih Bukhari 5166 telah menceritakan kepada kami, Uthman telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Mansur, dari Ibrahim kataku kepada Al-Aswad, apakah kamu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang jenis tempat minum yang tidak diperbolehkan untuk merendam perasan, anggur atau kurma? Al-Aswad menjawab, iya pernah. Tanyaku kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, jenis tempat minum seperti apakah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk merendam perasan anggur atau kurma? Aisyah menjawab, beliau melarang kami begitu juga kepada ahli bait beliau dari merendam perasan anggur atau kurma dalam duba, tempat minum dari labu yang dibuang isinya dan digunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur, dan muzafat, tempat minum yang dipolesi dengan ter. Aku, Ibrahim, bertanya, apakah Aisyah tidak menyebutkan tentang aljar, tempat air minum yang terbuat dari tembikar, dan hantam, tempat minum yang terbuat dari tanah liat, rambut dan darah? Al-Aswad menjawab, aku hanya menceritakan kepadamu dari hadis yang aku dengar, dan aku tidak mau menceritakan kepadamu sesuatu yang belum aku dengar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab keringanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal wadah. صحيح البخاري 5167.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قلت أنشرب في الأبيض قال لا. Sahih Bukhari 5167 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang al-jar al-ahdar, tempat air minum yang terbuat dari tembikar yang dicat hijau. Tanyaku, apakah kami diperbolehkan dari yang berwarna putih? Dia menjawab, tidak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab rendaman kurma yang tidak memabukkan. صحيح البخاري 5168. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل في تور. Sahih Bukhari 5168 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Yakub bin Abdurrahman Al-Qari dari Abu Hazim dia berkata, saya mendengar Sahl bin Sa'd As-Sa'idi bahwa Abu Usaid As-Sa'idi pernah mengundang Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hari pernikahannya. Sementara istri Abu Usaid jugalah yang melayani mereka, para undangan, padahal ia sebagai pengantin, mempelai putri. Istri Abu Usaid berkata, apakah kalian mengetahui apa yang aku tuangkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Aku tuangkan kepada beliau, minuman, dari rendaman kurma semalam di dalam kuali. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab bazak dan sesuatu yang tidak menjadikan mabuk. صحيح البخاري 5169. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام قال الشراب الحلال الطيب قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. Sahih Bukhari 5169 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Al-Juwairiyah dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang al-bazak, perasan yang terbuat dari anggur yang dimasak. Ibnu Abbas menjawab, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keharaman al-bazak, sesuatu yang dapat memabukkan hukumnya haram. Katanya lagi, minuman yang halal lagi baik, katanya melanjutkan, tidaklah setelah sesuatu yang halal lagi baik melainkan haram lagi jelek. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab bazak dan sesuatu yang tidak menjadikan mabuk. صحيح البخاري 5170. حدثنا الحلاه بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. Sahih Bukhari 5170 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Nurwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai manisan dan madu. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab Minuman. Bab pendapat yang mengatakan tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering untuk dibuta perasan. صحيح البخاري 5171. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجان وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا. Sahih Bukhari 5171 telah menceritakan kepada kami, Muslim telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah menceritakan kepada kami, Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku pernah menuangkan minuman campuran busr, kurma muda, dan tamr, kurma kering, kepada Abu Talhah, Abu Dujanah dan Suhail bin Baidlah. Tiba-tiba Homer diharamkan. Lalu aku tumpahkan semuanya, padahal aku adalah pelayan yang bertugas menuangkan minuman dan aku termasuk orang yang paling muda di antara mereka. Kami menganggap perasan tersebut sebagai Homer. Amru bin Al-Harits telah menceritakan kepada kami, Qatadah, bahwa dia mendengar dari Anas. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Minuman. Bab pendapat yang mengatakan tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering untuk dibuta perasan. صحيح البخاري 5172. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والرطب. Sahih Bukhari 5172 telah menceritakan kepada kami, Abu Ashim dari Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Atok bahwa dia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang minuman keras yang terbuat dari kismis, tamr, kurma kering, busr, kurma muda, dan rutab, kurma basah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Minuman. Bab pendapat yang mengatakan tidak boleh mencampur antara kurma muda dengan kurma kering untuk dibuta perasan. صحيح البخاري 5173. حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. Sahih Bukhari 5173 telah menceritakan kepada kami, Muslim telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mencampur antara perasan kurma kering dengan zahu, kurma muda, antara tamr, kurma kering, dengan kismis, lalu setiap dari keduanya direndam dalam satu wadah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Minuman. Bab minum susu. صحيح البخاري 5174. حدثنا عبد أن أخبرنا الحله أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. Sahih Bukhari 5174 telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, di malam Isra, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diberi segelas susu dan segelas homer.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum susu. صحيح البخاري 5175. حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عمير مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فاشرب، فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل. Sahih Bukhari 5175 telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi dia mendengar Sufyan telah mengabarkan kepada kami Salim Abu Nadir bahwa dia mendengar Umair bekas budak Ummul Fadl menceritakan dari Ummul Fadl dia berkata, orang-orang ragu mengenai puasa Arafah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena itu aku mengirim semangkuk susu kepada beliau, lalu beliau meminumnya. Sedangkan Sufyan sepertinya mengatakan, orang-orang ragu akan puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Arafah, maka Ummul Fadl akan mengirim orang kepadanya. Namun Sufyan meriwayatkan hadis itu secara mursal, apabila ditanya dari siapakah riwayat itu, ia akan mengatakan, riwayat itu dari Ummul Fadl. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum susu. صحيح البخاري 5176. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Sahih Bukhari 5176 telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Abu Shalih dan Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Abu Humaid datang membawa tempat bersisi susu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kau tutupi, bisa jadi itu akan bermanfaat. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dia berkata, saya mendengar Abu Shalih menyebutkan redaksi hadits yang saya mengiranya dari Jabir, yaitu bisa jadi hal itu bermanfaat buatmu. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Sufyan dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini juga. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum susu. صحيح البخاري 5177. حدثني محمود أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه. قال أبو بكر: مرنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فاحلبت كثب من لبن في قدح فاشرب حتى رضيت. وأتاني سراق بن جعشم على فرس فدعا عليه فاطلب إليه سراقا أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم.
Sahih Bukhari 5177, telah menceritakan kepadaku Mahmud telah mengabarkan kepada kami An-Nadr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dia berkata, saya mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar tiba dari Makkah, lalu Abu Bakar berkata, kami pernah melewati seorang penggembala, sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Hasan. Abu Bakar melanjutkan, lalu aku memeraskan semangkuk susu untuk beliau, setelah itu beliau meminumnya hingga aku merasa puas. Selanjutnya Surakah bin Jusyum mendatangi kami dengan mengendarai kuda, maka beliau mendoakan kecelakaan atasnya hingga Surakah meminta beliau supaya berhenti mendoakan kecelakaan atasnya dan kembali pulang. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan keinginannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum susu. صحيح البخاري 5178. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. Sahih Bukhari 5178, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad dari Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah unta bunting yang banyak susunya dan kambing bunting yang banyak susunya, yang dipinjamkan, yaitu ketika pergi dengan kantong susu penuh, dan ketika pulang membawa kantong susu yang lain. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum susu. صحيح البخاري 5179. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة فإذا 4 أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت ب3 أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكر 3 أقداح. Sahih Bukhari 5179, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Al-Auzai dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meminum susu lalu berkumur-kumur. Beliau bersabda, sesungguhnya ia mengandung lemak. Ibrahim bin Tahman mengatakan dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati 4 sungai, 2 sungai telah nampak olehku sementara 2 lainnya belum nampak. 2 sungai yang nampak olehku adalah sungai Nil dan sungai Efrat, sedangkan 2 sungai yang tidak nampak olehku adalah sungai yang berada di surga. Lalu aku diberi 3 mangkuk, 1 mangkuk bersisi susu, 1 mangkuk lagi berisi madu dan 1 mangkuk lainnya berisi homer. Maka aku mengambil mangkuk yang berisi susu dan meminumnya, lalu diberitahukan kepadaku, kamu dan umatmu telah memilih fitrah.
Hisyam dan Sa'id serta Hamam berkata dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Malik bin Sas'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai beberapa sungai seperti hadis di atas, namun mereka tidak menyebutkan 3 mangkuk. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab menjernihkan air. صحيح البخاري 5180. حدثنا الحلة بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح أو رايح؟ شك الحله وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ فاقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح. Sahih Bukhari 5180 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Thalhah adalah sahabat Ansor yang paling banyak hartanya di Madinah, yaitu berupa kebun kurma. Sementara harta yang paling dia cintai ialah kebun kurma yang berada di Bairuha dan yang menghadap ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memasukinya dan minum airnya yang jernih. Anas berkata, ketika ayat ini turun, tidaklah engkau mendapatkan kebaikan hingga engkau menginfakkan apa yang paling engkau sukai. Al-Quran Surat Ali Imran 92. Maka Abu Thalhah berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, tidaklah engkau mendapatkan kebaikan hingga engkau menginfakkan apa yang paling engkau sukai, dan sungguh harta yang paling aku sukai adalah Bairuha dan telah aku infakkan di jalan Allah. Aku hanya berharap kebaikannya dan aku harapkan simpanannya di sisi Allah, maka taruhlah ia dimanapun engkau kehendaki ya Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah, itu adalah harta yang sangat berharga, harta yang sangat berharga. Sungguh aku telah mendengar apa yang kamu katakan agar kamu menjadikannya sebagian untuk karib kerabatmu. Lalu Abu Thalhah berkata, akan aku lakukan ya Rasulullah. Maka ia membaginya untuk keluarganya dan anak pamannya. Sementara Ismail dan Yahya bin Yahya menyebutkan dengan redaksi ra'ayihun, berharga. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab mencampur air dengan susu. صحيح البخاري 5181. حدثنا عبد أن أخبرنا الحله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني نس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فاشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. Sahih Bukhari 5181
telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminum susu, lalu beliau memasuki rumahnya. Kemudian aku memeras susu kambing untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang aku campur dengan air dari sumur. Setelah itu beliau mengambil mangkuk tersebut dan meminumnya sementara di samping kiri beliau terdapat Abu Bakar dan di samping kanannya seorang Arab Badui, namun beliau memberikan sisanya kepada Arab Badui sambil bersabda, yang kanan dan kanan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab mencampur air dengan susu. صحيح البخاري 5182. حدثنا الحلاه بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنا وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش قال فانطلق بهما فاسكب في قدح ثم حلب عليه من داج له قال فاشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. Sahih Bukhari 5182 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Amir telah menceritakan kepada kami Fulayh bin Sulaiman dari Sa'id bin Al-Harits dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau pernah mendatangi seorang laki-laki dari Ansor. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apakah kamu memiliki air yang tersisa malam ini dalam geriba? Jika tidak kami akan menghirupnya secara langsung. Jabir bin Abdullah berkata, laki-laki itu sedang membenahi saluran airnya ke kebunnya. Jabir melanjutkan, lalu laki-laki Ansor tersebut berkata, wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang tersisa malam ini, mari kita menuju tenda. Abdullah berkata, lalu beliau pergi bersamanya dan menuangkan air ke dalam mangkuk, kemudian dia juga memerahkan susu dari kambing piaraannya. Jabir melanjutkan, lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminumnya begitu juga dengan sahabat yang datang bersama beliau. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum manisan dengan madu. صحيح البخاري 5183. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. Sahih Bukhari 5183 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai manisan dan madu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum sambil berdiri. صحيح البخاري 5184. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فاشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. Sahih Bukhari 5184
telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Misar dari Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazal, dia berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah datang dan berdiri di depan pintu Rahbah, lalu dia minum sambil berdiri. Setelah itu dia berkata, sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum sambil berdiri. صحيح البخاري 5185. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبر يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في راحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فاشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فاشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. Sahih Bukhari 5185 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Maisarah. Saya mendengar An-Nazal bin Sabrah bercerita dari Ali radhiyallahu anhu bahwa setelah melaksanakan sholat zuhur dia duduk untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di Rahbah sampai tiba sholat ashar, kemudian ia diberi air dan meminumnya, selebihnya ia gunakan untuk membasuh mukanya, wajahnya, kedua tangannya. Perawi juga menyebutkan kepala dan kedua kakinya, lalu dia berdiri dan meminum sisa air wudhunya sambil berdiri. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang-orang merasa tidak suka minum sambil berdiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sebagaimana yang aku perbuat saat ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum sambil berdiri. صحيح البخاري 5186. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. Sahih Bukhari 5186 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Asyim al-Ahwal dari Asy-Syabi dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum air dari Zam-Zam sambil berdiri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum di atas kendaraan. صحيح البخاري 5187. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا العزيز بن أبي سلمة أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. Sahih Bukhari 5187 telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abu An-Nadr dari Umair bekas budak Ibnu Abbas dari Ummul Fadl binti Al-Harits bahwa dia pernah mengirim semangkuk susu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berhenti di Arafah, lalu beliau mengambilnya dan meminumnya. Malik menambahkan dari Abu An-Nadr di atas untanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab mendahulukan yang sebelah kanan. صحيح البخاري 5188.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبا قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فاشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. Sahih Bukhari 5188 telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah diberi susu yang dicampur dengan air, sementara di sebelah kanan beliau terdapat Arab Badui dan di sebelah kiri beliau adalah Abu Bakar. Kemudian beliau meminum susu tersebut dan memberikan sisanya kepada Arab Badui sambil bersabda, yang kanan dan kanan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab apakah seseorang harus minta izin kepada orang yang di sebelah kanan untuk minum? صحيح البخاري 5189. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فاشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. Sahih Bukhari 5189 telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah diberi minuman lalu beliau meminumnya. Sementara di sebelah kanan beliau terdapat anak muda dan sebelah kiri beliau orang-orang tua, lalu beliau bersabda kepada anak muda, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi sisanya kepada mereka? Maka anak muda itu menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku dari sisamu kepada seorang pun. Sahl berkata, lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan pada tangannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum langsung dari dalam kolam. صحيح البخاري 5190. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنا وإلا كرعنا، والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنا، فانطلقا إلى العريش فاسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داج له، فاشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فاشرب الرجل الذي جاء معه. Sahih Bukhari 5190 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sholih telah menceritakan kepada kami Fulayh bin Sulaiman dari Sa'id bin Al-Harits dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menemui seorang laki-laki Ansor. Waktu itu beliau bersama salah seorang sahabatnya, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang menyertainya memberi salam kepada laki-laki Ansor tersebut. Laki-laki itu pun menjawab salam beliau dan berkata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibumu, ini adalah hari yang sangat panas sementara laki-laki Ansor itu sedang membenahi saluran air di kebunnya. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu memiliki air yang tersisa malam ini dalam griba?
Jika tidak kami akan menghirupnya langsung dari saluran air tersebut, sementara laki-laki itu masih membenahi saluran air di kebunnya. Maka laki-laki Ansor itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang tersisa malam ini dalam geriba." Kemudian ia menuju tendanya dan menuangkan air ke dalam mangkuk. Kemudian dia juga memerahkan susu dari kambing piaraannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Beliau pun mengulanginya lagi. Begitu juga dengan sahabat yang datang bersama beliau turut meminumnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab anak kecil membantu orang dewasa. صحيح البخاري 5191. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ فقيل حرمت الخمر فقال أكفئها فكفانا قلت لأنس ما شرابهم قال رطب وبسر فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم فلم ينكر أنس وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرهم يومئذ. Sahih Bukhari 5191 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Muktamir dari ayahnya dia berkata, saya mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menjadi pelayan di suatu daerah yang bertugas menuangkan minuman al-fadlih, minuman keras yang terbuat dari kurma, kepada para pamanku, sedangkan aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Tiba-tiba diberitahukan bahwa Homer telah diharamkan, maka dia salah seorang pamanku, berkata, tumpahkanlah ia. Aku pun langsung menumpahkannya. Aku bertanya kepada Anas, apakah minuman mereka saat itu? Dia menjawab, yaitu minuman keras, yang terbuat dari rutab, kurma basah, dan busr, kurma muda. Abu Bakar bin Anas berkata, itulah Homer mereka saat itu, dan Anas tidak mengingkarinya. Dan sebagian dari sahabatku juga pernah menceritakan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Anas berkata, dan saat itu Homer mereka terbuat dari jenis itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab menutup bejana. صحيح البخاري 5192. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسية فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفأوا مصابيحكم. Sahih Bukhari 5192 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Rawh bin Ubadah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Atok bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari mulai malam atau malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu syaitan berkeliaran. Apabila malam sudah mulai larut, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah, karena syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah dan tutup pula wadah kalian sambil menyebut nama Allah walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat menutupinya dan matikanlah lampu-lampu kalian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab menutup bejana.
صحيح البخاري 5193. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه. Sahih Bukhari 5193 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Hamam dari Atok dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu rumah kalian, tutuplah wadah-wadah kalian serta tutup pula tempat makan dan tempat minum kalian. Aku mengira beliau juga bersabda walaupun hanya dengan sepotong kayu yang dapat menutupinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab memecah mulut bejana. صحيح البخاري 5194. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. Sahih Bukhari 5194 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzib dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meminum langsung dari mulut geribah, ngokop Jawa, yaitu dengan memecahkan sedikit mulut geribah lalu meminum langsung darinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab memecah mulut bejana. صحيح البخاري 5195. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا الحلهي أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال الحلهي قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها. Sahih Bukhari 5195 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum langsung dari geribah, tempat air minum. Abdullah mengatakan, Ma'mar dan yang lain mengatakan yaitu minum air langsung dari mulut geribah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dari mulut bejana, ceret. صحيح البخاري 5196. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. Sahih Bukhari 5196 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ayub. Ikrimah pernah berkata kepada kami, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang singkat yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum langsung dari mulut geribah atau tempat air minum, dan hendaklah seseorang melarang tetangganya menyandarkan kayu di rumahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dari mulut bejana, ceret.
صحيح البخاري 5197. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. Sahih Bukhari 5197 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Ismail telah mengabarkan kepada kami, Ayub dari Ikrimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum langsung dari mulut geribah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dari mulut bejana, ceret. صحيح البخاري 5198. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. Sahih Bukhari 5198 telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai telah menceritakan kepada kami, Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum langsung dari mulut geribah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab larangan dari bernafas dalam bejana. صحيح البخاري 5199. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بل أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. Sahih Bukhari 5199 telah menceritakan kepada kami, Nuaim telah menceritakan kepada kami, Syaiban dari Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas di tempat air minum tersebut, dan apabila salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Namun apabila salah seorang dari kalian harus menyentuhnya, hendaknya tidak menyentuh dengan tangan kanannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum sambil bernafas 2 atau 3 kali. صحيح البخاري 5200. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزر بن ثابت قال أخبرني ثمام بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو 3 وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس 3. Sahih Bukhari 5200 telah menceritakan kepada kami, Abu Ashim dan Abu Nuaim keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Azrah bin Sabit, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Semamah bin Abdullah, dia berkata, bahwa Anas biasa bernafas dalam tempat air minum sebanyak 2 kali atau 3 kali, dan dia mengira bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bernafas 3 kali ketika minum. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dalam bejana emas. صحيح البخاري 5201. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيف بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
Sahih Bukhari 5201 telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibnu Abu Layla dia berkata, ketika Huzaifah di Madain, dia pernah meminta air untuk minum, lalu dia akan memberinya air minum di dalam bejana yang terbuat dari perak, maka ia membuangnya sambil berkata, sesungguhnya aku tidak bermaksud membuangnya melainkan aku telah melarangnya menggunakan tempat yang terbuat dari perak. Namun tetap saja ia menggunakannya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami memakai kain sutera, dibaja, sejenis sutera, dan tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Beliau bersabda, itu semua untuk mereka, orang kafir, di dunia. Dan untuk kalian di akhirat kelak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab bejana perak. صحيح البخاري 5202 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Sahih Bukhari 5202 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muthanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Ibnu Aun dari Mujahid, dari Ibnu Abu Layla dia berkata, kami pernah bepergian bersama Huzaifah, lalu dia menyebutkan perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutera dan dibaja, sejenis sutera, karena itu semua untuk mereka, orang-orang kafir, di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab bejana perak. صحيح البخاري 5203 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنها نار جهنم. Sahih Bukhari 5203 telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Nafi dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, hanya saja ia menuangkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab bejana perak. صحيح البخاري 5204 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن صويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، مرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. Sahih Bukhari 5204 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Al-Ash'ats bin Sulaim dari Muawiyah bin Suwaid bin Mukarin dari Al-Bara bin Azib dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang 7 perkara, beliau memerintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah,
mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang yang terzalimi dan melaksanakan sumpah, dan melarang kami memakai cincin dari emas, minum dari bejana yang terbuat dari perak, mayasir, kasyi, harir, dibaj dan istabrak, semua jenis pakaian yang terbuat dari sutra atau campuran sutra. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dalam gelas. صحيح البخاري 5205. حدثني يعمر بن عباس حدثنا الحرحمن حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعثت إليه بقدح من لبن فاشربه. Sahih Bukhari 5205 telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salim Abu An-Nadr dari Umair bekas budak Ummul Fadl dari Ummul Fadl bahwa orang-orang ragu-ragu mengenai puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah. Lantas Ummul Fadl mengirimkan semangkuk susu untuk beliau, lalu beliau meminumnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dari gelas dan bejana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح البخاري 5206. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فادخل عليها فإذا امرأة منكس رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيف بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال أسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. Sahih Bukhari 5206 telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, ketika dituturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cerita seorang wanita Arab, maka beliau pun memerintahkan Abu Usaid untuk memanggilnya. Tidak lama kemudian wanita itu datang dan tinggal di tempat yang bagus milik Bani Saidah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar hingga menemui wanita tersebut. Beliau masuk ke rumah tersebut dan ternyata wanita itu selalu menundukkan kepalanya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya bicara, wanita itu justru berkata, saya berlindung kepada Allah darimu. Beliau menjawab, baiklah. Saya juga melindungimu dariku. Setelah itu para sahabat berkata kepadanya, tahukah kamu siapakah orang ini? Wanita itu menjawab, tidak. Para sahabat berkata, orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang untuk melamarmu. Wanita itu berkata, kalau begitu, saya termasuk orang yang tidak beruntung. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan duduk di bangsa Bani Saidah bersama dengan para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, tuangkanlah kepada kami minuman wahai Sahal.
Lalu saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka dan memberikan minuman kepada mereka dengan menggunakan mangkuk tersebut. Setelah itu Sahl mengeluarkan mangkuk tersebut untuk kami dan kami pun meminum air darinya. Abu Hazim berkata, selang beberapa tahun kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta mangkuk itu, maka mangkuk tersebut diberikan kepadanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minum dari gelas dan bejana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. صحيح البخاري 5207. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوان عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد نصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد في إراد نس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركه. Sahih Bukhari 5207 telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Al-Mudrik dia berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Hamad telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah dari Asyim bin Al-Ahwal dia berkata, aku pernah melihat mangkuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada Anas bin Malik, sedangkan mangkuk tersebut telah retak, lalu dia menyambungnya dengan perak. Anas berkata, mangkuk itu adalah mangkuk yang sangat bagus yang terbuat dari kayu pilihan. Asyim melanjutkan, Anas berkata, sungguh aku telah menuangkan minuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mangkuk tersebut hingga sekian kali. Perawi berkata, Ibnu Sirin mengatakan bahwa mangkuk tersebut terdapat rantai yang terbuat dari besi, lalu Anas hendak menggantinya dengan rantai yang terbuat dari emas atau perak. Maka Abu Thalhah berkata kepadanya, janganlah kamu merubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas pun membiarkan seperti itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab minuman. Bab minuman yang berbarakah dan air yang diberkahi. صحيح البخاري 5208. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه فرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا ألوان ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1004 تابعه عمر بن دينار عن جابر وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 15 وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر. Sahih Bukhari 5208 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dia berkata telah menceritakan kepadaku Salim bin Abu Al-Ja'ad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang hadis ini. Dia berkata, sungguh aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu waktu salat ashar telah tiba sedangkan kami tidak memiliki persediaan air kecuali hanya sedikit. Lalu air tersebut ditaruh ke dalam wadah dan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah itu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam wadah tersebut sambil meregangkan jari jemarinya, kemudian beliau bersabda, "Mari berwudu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah." Sungguh aku melihat air memancar dari jari jemari beliau, orang-orang pun bergegas melakukan wudu sambil minum, dan aku pun bergegas untuk mengenyangkan perutku dengan air tersebut karena aku tahu kalau air itu syarat dengan keberkahan. Kataku kepada Jabir, "Berapakah jumlah kalian waktu itu?" Dia menjawab, 1.400 personil. Hadis ini juga diperkuat oleh riwayat Amru bin Dinar dari Jabir, sementara Husain dan Amru bin Murrah mengatakan dari Salim dari Jabir sebanyak 1.500 personil. Hadis ini juga diperkuat pula oleh riwayat Sa'id bin Musayyib dari Jabir. Menurut ijma ulama sahih,